gabi sa tanan. Luzon, Visayas, Mindanao, magandang gabi sa lahat. Good evening everyone. Karong gabi we will tackle about the danger of pride. The danger of pride. Pride is a serious spiritual illness and it was downfall of many Christian leaders. Pride is a serious illness. Ug mao ni hinungdan nga si Satanas pod nahulog because of pride. And we should be aware ug unsay sintomas sa pride ug pila ka klase nga pride. So adunay duha ka pride nga atong hisugutan, duha ka klase, dalawang uri ng pride. Number one is spiritual pride. Number two is physical or the pride of life. Number one, spiritual pride. Number two, pride of life. So isa-isahon nato siya. Isa-isahin natin kung ano itong spiritual pride at itong pride of life. Itong pride of life, ito po'y nakasulat sa Pahayag, sa Pinadayag chapter 3 verse, basahin natin. Basahin ako sa Bisaya. Kini ang giingon sa amen ang kasaligan ug matuod nga saksi nga mao ang sinugdan sa tanan nga gibuhat sa Dios. Nasayod ako sa imong gibinuhatan, dili ka bugnaw og dili usab init. Gusto ko unta nga bugnaw ka na lang gayud o init ba hinuon. Apan tungod kay ikaw init-init man lang, dili gayud init ug dili usab bugnaw, iluwa ko ikaw. Nag-ingon ka, dato ako ug maayong pagkabutang ug walay nakulang kanako. Apan wala ka masayod nga alaot ug makaluluoy ka kaayo, kabus ka hubo ug buta. Busa tambagan ko ikaw sa pagpalit gikan kanako og bulawan nga gilunsay pinaagi sa kalayo aron ka madato. Pagpalit usab og puting bisti nga isulob mo aron katabunan ang imong pagmakauulaw pagkahubo. Pagpalit usab og tambal nga idihog sa imong mata aron ka magakita. Gibadlong og gikastigo nako ang tanan nga akong gihigugma, busa pagmatirod-anon og hinulsuli ang imong mga sala. Ang pinaka-last ka churches no, sa Revelation is sa Laodicea. Ang tanang simbahan na ay compliment ang Ginoo, apan ang Laodicea direct nga gi-rebuke niya kay naa sa Laodicea ang pride of life. Unsa man ang pride of life? Ano ba yung pride of life? Yung nanghambog ka sa imuhang kahimtang. Nga matod pa niya din dato ko maayong pagkabutang ug walay nakulang nako. Mahimong ang usa ka tawo wala siya naghuna-huna nga nanghambog siya. Apan sa dihang maghuna-huna siya siyang kaugalingon nga kining ako ang nabatunan tungod kay maayo ko dumala, maayo kong patigayon. That is the pride of life. Ug mo na nang hitabo kay Nebuchadnezzar sa Book of Daniel. Sa diyang nanghambog siya dito siyang palasyo, niingon siya nahimugso og na anindot kining Babylonia, nahimugso ang Babylonia tungod sa akong kaalam ug kahibalo. And God rebuked him. So pride of life is boasting about the material properties, your achievements, tanan-tanan nga imuhang na-accumulate, imuhang
na nalampusan nga moingon ka nga wala na nakulang na ako. Wala na nakulang na ako. And Jesus Christ told the parables of boasting material things. Nga niingon ang usa ka dato gubon nako ang akong kamalig nga gamay ug magbuhat kog kamalig nga dako. Unya moingon ako sa kaugalingon paglipay-lipay undo. Kaon ug inom. Apan ang Ginoo niingon siya, "Hoy buang, how fool. This very moment your soul will required from you." Ug namatay. Muna ingon ang Biblia, "What profit a man if you gain the whole world and lose his own soul?" So ang tanan nga properties, tanan nga mga blessing, possessions, material, provisions, possessions, and properties nga ato ang nadawat, dili na to ang ngayon ikapanghambog. Kaya ang tanan-tanan giatag sa Ginoo sa tuwa. Wala tay ato. Wala tay magunitan hangtod sa hangtod ng ining kalibutan. Matud pa sa Jeremiah, dili angay manghambog ang maalam sa iyang kaalam, o dili manghambog ang kusgan siyang kusog. Kung aduna may magpasigarbo siya nga nakaila siya kadako ingon nga Ginoo. That is the pride of life. Sa dihang moingon ka nga mas maayo pa kaniya, mas bright pa ka, that is pride. Pride of life is so dangerous. Magtulak na siya ka na maghuna-huna ka nga superior ka, na magtulak si muha nga makaminos ka sa ubang tao, ug maunay hinungdan nga si Satanas nahulog kay siya ang tinubdan sa tanang garbo. Matud pa ni Satanas, "I will ascend and I will make a throne like the Most High." So, think of yourself. Naba kay angay ikapanghambog? Naba tay angay nga ipasigarbo sa mga naangkon nato, nabato na nato nining kinabuhian? Kwarta, sakyanan, balay, kabtangan, grado, kurso, trabaho, ug uban pa nga mahimong makapagarbo sa imong kinabuhi. Ministry, dako kag simbahan. Maingon ka nga minus og dihog kay gamay siya simbahan. Ako dako kog simbahan. That is pride. Pride of life. Number 2, that is spiritual pride. So physical or material, financial, that is the pride of life. Ang spiritual pride, maunay siyang paghuna-huna sa imong kaugalingon nga balaan pa ka kaysa iya, nga mas gifted ka kaysa iya. Daghan kaayo karon mga tao nga maghuna-huna nga sila ray maayo, sila ray dinihugan. I remember nga iniingon sa kuha nga mas hamtong paman ko nimo. So wala ko nitingog tungod kay ang tinuod nga hamtong dili man mo tumpang sa usa ka pagpanghambog. So spiritual pride makita nimo sa Lucas. Basahan nato. Ang usa ka Pariseo nga nag-ampo siya. Luke chapter 18. Giingnan usab ni Jesus kining gisugilon usab ni Jesus kining sambingaya ngadto sa mga nagtuo nga sila maayong tao ug nagtamay sa uban. May duha ka tawo nga nangadto sa templo aron pagampo ug ang usa Pariseo
ug ang usa kobrador sa buhis. Ang Pariseo nagtindog ug nagampo sa kinagaugalingon. Nagpasalamat ako kanimo, O Dios, nga ako dili hakob, dili limbungan, ug dili himabay sama sa uban. Nagpasalamat ako kanimo nga dili ako sama ni anang kobrador sa buhis. Nagpuasa ako duha ka adlaw matag semana ug naghatag ako kanimong ikapulo sa tanan kong abot. So ang spiritual pride mo ipaguna-una nga mas maayo pa ka sa uban, mas balaan ka pa sa uban, mas puti ka kaysa uban. May paguna-una nga mas dinihugan ka kaysa uban, hamtong ka kaysa uban. Di man nga mahimong moingon ka nga kuyaw ka, may ka muawit, may ka mo muwali. But the Lord is everything. Gift is not the guarantee. Spiritual pride, maunang maghuna-huna ka nga ikaw kuyaw, sila minus. Ikaw bright, daghang abilidad, sila minus. Timan nga naapay mas bright pa nimo. Timan nga naapay mas kuyaw pa nimo. So think of yourself that you are above others is spiritual pride. Is pride. Muna kung para malikayan nimo na. Kung una-una ka nga gwapo ka, una-una ang mas napay gwapo pa nimo. Kung maayo kag tingog, una-una ang mas napay mas maayog tingog nimo para dili ka manghambog. Aron pud ka dili ka masakitan. Kung sa una-una nimo pangit ka, una-una nga mas napay pangit nimo. Kung naa kay dili ka gwapong tingog, kung yabag-yabag kag tingog, adi ko discourage. Una-una mas napay yabag pa nimo. So, ayaw pag una-una nga mas labaw ka sa mibisan kinsa. Yung ang Biblia katong naguna-una. Nga naguna-una siya nga mas maalamon pa siya kay sa uban. Dili siya tinuod nga maalam. Kaya ang tinuod nga maalam, nakahibalo siya kinsa o asagikan ang iyahang kahibalo o ang iyahang abilidad. O kami sa ladder to heaven, we're always praying as pastors and senior pastors of the ladder to heaven. I always ask the Lord, Lord, have mercy on me. Wala tay ato. Kamu nga naminaw o nagtanaw sa YouTube. Pastor ka man o unsa man ka, kaluoy lang yun sa Ginoo. Mercy and grace that abound us. Ganun nakabarog ka. Ako daghan kaayong mga nagulog na ko, pinakabugaw, nautan, witchcraft. Yun ang Ginoong Diyos. Be still. Ayaw sila tubayi. Ayaw sila o balusi. Be still. Relying on the mercy of God. Relying on the mercy of God is the best thing. Yung dili ta mahimong maghuna-huna, yakuyaw ta. So siya imong kaugalingon. Naaban ni sa imo ang spiritual pride o ang pride of life. Muna'y buhat sa yawa para mga hulog ang mga alagad sa Ginoo. Na dunay competitions, pahambugay, palabonay. Munang mga kasimbahanon nag-awayay, nagdinakutay, nagdibandahay, nag-ilog sa membro.
perting katawa sa yawa. Pinagkaguliyan ang mga nanalagad sa Ginoo. Ngano man nang hitabo na because of pride. Unknowingly, the spirit of pride enter the community of the church. I hope you learn something, and I pray, Lord Jesus, take away the spirit of pride to those who are listening, beginning from us, every one of us. We humbly come before you. Take more of us and give us more of you. Take the spirit of pride, the spiritual pride, and the pride of life. Holy Spirit, all material things na acquired na mo, dili amo, because of your blessing and favor. Teach us to be like you, nga ang tanan nga among nadawat ikaning nahimugso mi way dala ug mapauli mi nga way dala. Help us, Lord, to discern the spirit of pride upon our lives, and help us to live according to your principles, according to your way, according to your will. I declare and I decree it in Jesus' name. Amen. I hope you learned something. If you're blessed this message and this channel, kindly subscribe, share, and click the subscribe button. Thank you very much. I love you all. In Jesus' name, amen and amen.